মমতা সরকারের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। বাঁকুড়ায় এসে রাজ্য সরকারকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মমতার সরকারের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। আগামী 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠন করবে, এই ভাষাতেই রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হেলিপ্যাড থেকে সোজা তাঁর কনভয় পৌঁছে যায় পুয়া বাগানে। সেখানে গিয়ে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। মাল্যদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এই রাজ্যের কৃষকরা প্রতি বছর 6,000 টাকা পাচ্ছেন না। আদিবাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের জন্য তারা যে টাকা পাঠাচ্ছেন সেটাও পাচ্ছেন না। এছাড়াও তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জিকে তিনি বলতে চান তার মনে ভয় রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আশা আটকাতে পারবেন না তিনি। বিজেপি কর্মীদের উপর মমতার সরকার অত্যাচার চালাচ্ছে বলেও তিনি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি এ রাজ্যে বাস্তবায়িত করতে দিন, তাহলে মানুষ কিছুটা হলেও আপনার জন্য ভাববে। এই যে অমিত শাহ আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনার এখানে বাড়িতে খাবেন, কি কি রান্না করবেন? ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, চাটনি, সব সবজি। সব নিরামিষ? তো নিরামিষ খান, নিরামিষ। আর কিভাবে সাজাচ্ছেন বাড়ি, ঘর দুয়ার সাজাচ্ছেন কিভাবে? এই খড়ি মাটি দিয়ে ছাদ দিচ্ছি, মাটি দিয়া। কি নাম আপনার? মনিকা হাঁসদা। মনিকা হাঁসদা। देश का स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी, परम पूजनीय अमित शाह जी हमारा बांकुड़ा में एक आदिवासी गांव में आ रहा है, तो उनके लिए हम लोग बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम भी बांकुड़ा के नागरिक हैं, तो यहीं पे आके आज खाना का बंदोबस्त करेंगे। एक शांतली आदिवासी परिवार में उन्होंने खाने का इच्छा किया है, तो इच्छा व्यक्त करने के बाद ये गांव का विभीषण बोल के हमारा जो भैया है वो पूरा रेडी है, वो पूरा इंतजाम कर रहा है। नहीं नीचे ए पुबुन বলছি দাদা, কালকে অমিত শাহজি কি এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করা? আমরা দেখুন, বাংলায় একটা নবজাগরণ ঘটাতে আসছেন অমিত শাহজি। আমরা সহস্রবার বললেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমার বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না, কিন্তু দেখুন উত্তরবঙ্গে উনি করার পরেও তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে জোর করিয়ে হয়তো তৃণমূল করিয়েছে, কিন্তু উনি বলেছেন আমি গ্রামে আসতে চাই, গ্রামের মানুষের কাছে খাওয়া দাওয়া করতে চাই, এবং তিনি আদিবাসী বাড়ির একজন সাঁওতাল পরিবারে উনি খাওয়া দাওয়া করবেন। এটা খুব পরম সৌভাগ্য বাঁকুড়াবাসী হিসাবে, এবং পরম সৌভাগ্য এই বাঁকুড়ার সমস্ত মানুষের কাছে এবং বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে। এই বাড়িতে কি কালকে আসছেন? এই বাড়িতে কালকে আসছেন। এই বাড়িতে মেনু হচ্ছে আমার বোনেরা, আমার সাঁওতালি বোনেরা, আমার আদিবাসী বোনেরা, তারা যে মেনু করবেন সেই মেনু আমরা খাওয়াবো। আমাদের নিজস্ব কোনো মেনু করছি না, ওনারা যে ইচ্ছা মেনু করবেন সেই মেনু আমরা ব্যবস্থা করছি। অমিত শাহজি আপনার বাড়িতে আসছেন, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। আপনি কি কোনো দলের কর্মী? না না, আমি দলের কর্মী না, সাধারণ গ্রাম। আমি সাধারণ গ্রামবাসী। তা আপনার বাড়িতে বাঁচলো যে এটা? হ্যাঁ, ওই প্রশাসনের লোক এসে বললো যে এখানেই হবে। আমিও বললাম যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছে আমার বাড়িতে, তাহলে সেবা করাতে পারবো, এটাই খুব ভালো লাগছে। কি কি প্রস্তুতি সারছেন? ওই ভাত, ডাল, সবজি, আলু ভাজা, চাটনি, এই। আর বাড়ির মেয়েরা সব আলপনা দেওয়া শুরু করে দিয়েছে? ওটা একটু একটু তো যে কোনো অতিথি এলে একটু সাজানো গোছানো করতেই হয়। এটা একদম সাধারণ গ্রামবাসী হিসেবে দেখছেন, কোনো রাজনীতি? না না, এবারে সাধারণ। কি বলবেন যদি অমিত শাহজি আপনাকে চান কিছু, যে কি দাবি, কি চাইবেন, আদিবাসীদের জন্য কি চাইবেন? দেখুন, আমাদের আদিবাসীদের জন্য কিছু উন্নতি, যদি উন্নতির যদি বলেন আর কি, তাহলে খুব ভালো হয়। যেমন আমাদের ধরুন জলের কষ্ট খুবই, টিউবওয়েল বলতে একটু রাস্তার ধারে আছে, সেটাও একটু দূরে, আর একটি পুরনো আছে সেটাতে জল বেরোয় না, আর একটি টাইম কল, সেটা তো সময় মতো জলও আসে না। আমরা তো আর মানে সব কাজে চলে যায়, তাহলে টাইম মতো জলও নিতে পারি না আর কি। এই সমস্যাগুলো জানাবো। এই সমস্যাগুলো জানাবো। বিভীষণ হাঁসদা।
चलो हो गए। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? धन्यवाद। ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए পর্যবেক্ষক কনভেনার সকলকে অনুরোধ করছি তাকে সহযোগিতা করার জন্য।
মাননীয় রাজু ব্যানার্জি সহসভাপতি, 2 জনের কনভেনার, বাঁকুড়া থেকে সৈয়দ মাফিজুল হুদার রিপোর্ট, কৃষক সেতু নিউজ বাংলা। এরপরে বলে না দিলে আপনারা দেখছেন কৃষক সেতু বাংলা, বাংলার মাঝে খবরের খোঁজে।